Outside. Pressure. 2-3 na atong skor sa ato ang game to. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Grabe ang punal Jimli. Makalilisang. Dos tres, iguales tres na, iguales tres sa ato ang game to. Iguales 3. Servisyo Justin. Pilat. 4-3 na. Servisyo Justin. Hala kaniya. Kabot ang tira sa team Karkar. 5-3 na. Delikadong Bausban. Walang laban na ang team Karkar, mga boys. Size. Size 3 mga birds ha, size 3. Okay, back to the ball game, size 3. Mika. Guys, paikan Juana, answer by Dian. Sabit. City 3. Grabe hatira. Kung nasi bola sa team Cebu City. Dipinsa team Karkar. Tuadasan. Out ball. 3 City ha, 3 City. Game 2 na ta, game 2. Servisyo Pilat. Kini. Gios ba Pilat? Push guys Justin. 4 City na. Pilat to serve para 5. Inside. Quatro City ato score. Servisyo Jimli. Pilat to Charmin. Point 8. 4. Last 4 na ang team Cebu City. Malas gyud mayo ang team Karkar. Mia. Mika firing. Answer by Justin. Mika tupod la kini. Sharon Kunita. 9-4, 9-4. Servisyo Mia. Mika to Justin. Dian. Tokod ni Mika. Pilat to the rescue. Pilat again. Pasok. 5-9 na. 5-9, Servisyo Mia. Charmin. Ay, short si Mika. Side out, bola sa team Cebu City. Servisyo Juana. Dian. Mika. Nangatsa naman. Nangatsa naman si Justin. Wag yun sa tono tira ng Mia. Out ball na sa do. Unal! Side out. Servisyo Mika.
Si Kanugon. Wa masod. Service Charmin. Dian. Inside. Si size. Para dakdak na. Dian. Ay, Mia nakatukod bang. Naka-side out pa Team Karkar. Buhay pa mga migoy. Mga birds. Ang Team Karkar serbisyo dian. Pick ang pilat ang igat tira pila to. Makalisang ang tira. May ginakuha pa bang. Counter Joanna is bad. Bad item. Servisyo. Shot. Side out. Para daw ang Team Cebu City. Servisyo Justin. Bian. Pilat. Agay pukot si Pilat mga birds. Daog dakdak ang Team Karkar mga birds. Congrats Team Cebu City. Justin, Joanna, Charmin and Jimly. Sila atong champion dire sa Planta Toledo City.